संबलपुर हनुमान जयंती पूर्व सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी आज सहर में एक विशाल बाइक शोभायात्रा सहर विभिन्न रास्ता और छक दे रैली परिक्रमा कर गत किछि वर्ष हनुमान जयंती समय आईन श्रृंखला समस्या देखा चलित वर्ष जेभली एपरी परिस्थिति सृष्टि न हुए से व्यापक प्रस्तुति विभिन्न स्थान में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड द्वारा चेकिंग करा संजय जेना संबलपुर ब्यूरो चीफ आम सहित जोड़ुंट लाइव अधिक सूचना संजय जानापी चाहिए जे रामनवमी पर हनुमान जयंती बेस गुरुत्व बहन करुच्ची खासकर संबलपुर भरी अंचल पूर्व नजर रही कि अघटन सब घटी तेणु कौन केमती सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी जांच भी सूचना दिंतु। देखो गतकाली सन्धार फ्लाग मार्च होता पुलिस आज डॉग स्क्वाड बम स्क्वाड से बर्तमान जांच कर संवेदनशील रास्तार सोनापाली और मोतीझर रास्तार आप देखुं बम स्क्वाड आसी पहुंचती सदर एसडीपीओ और ड्रोन कैमेरा लगे ऊपर स्थिति जांच कराऊँच पुलिस संधानी कुकुर सी नियोजित होती कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराऊँच कारण जेहेतु विगत वर्ष मानक हनुमान जयंती शोभायात्रा समय हिंसाकांड होता यही रास्तार दंगा होता हत्याकांड होता कर्फ्यू जारी होता इंटरनेट संजोग विच्छिन्न कराइला सहर अशांत हो उठुला तेणु से घटनार किपर पुनरावृत्ति न हो से प्रयास कराऊँच कारण यही रास्ता देखी यही जगार ही अल्प दूर में दंगा होता किछि दूर या केन्द्र कर परवर्ती समय हत्याकांड होता सहर अशांत हो उठिला तेणु आज हनुमान जयंती शोभायात्रा रही अपराह 3टा ରୁ 4ଟା समय बाहर हजार हजार लोक सामिल हेबे और आप जहाँ देखुं जो इंस्ट्रुमेंट गुड़िक ये इंस्ट्रुमेंट संपर्क में आप सूचना देवाक चाहिए तापर पुलिस प्रतिक्रिया नेबी पुलिस जो अच्छी कैनाइन डग अच्छी जी कि विस्फोरक सामग्री से अनुसंधान कर एक्सक्लूसिव डिटेक्शन कर सहित आप देखुं ये आउ गोटे इंस्ट्रुमेंट जे डीप सर्च मेटाल डिटेक्टर यार व्यवहार कर संधानी कुकुर को आप देखुं सहित नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर एनएलजेडी ये इंस्ट्रुमेंट व्यवहार कर आप देखुं एंटी बम स्क्वाड जांच कर नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर एनएलजेडी यार व्यवहार कराऊँच ऑप्टिकल फाइबर स्कोप ओएफएस यार व्यवहार कराऊँच ओएफएस व्यवहार कराऊँच यार विशेषत्व होची भितर थिबा कोनसी विस्फोरक सामग्री को से जांच कर डिटेक्ट कर आउ एक उपकरण जहाँ से व्यवहार कर कंट्राबांड डिटेक्टर या अत्याधुनिक उपकरण तार स्क्वाड व्यवहार करपरी आउ गोटे देखते पुलिस स्क्वाड आगे बढ़ते आउ एक व्यवहार आउ गोटे इलेक्ट्रोनिक स्टेथोस्कोप ये एक गुरुत्वपूर्ण इंस्ट्रुमेंट जोटा कि टाइमर जो टाइम बम खोजा जाते जानीपर ये जो इलेक्ट्रोनिक स्टेथोस्कोप आप जानते स्टेथोस्कोप व्यवहार कराया मनीष डाक्तर में व्यवहार करते किंतु एठी जो व्यवहार करा इलेक्ट्रोनिक स्टेथोस्कोप ये टाइमर बम जो खंजा होता डिटेक्ट कर सहित सर्च मिरर व्यवहार कराऊँच तापर प्रोडार ये व्यवहार कराऊँच हैंडल्ड मेटाल डिटेक्टर बा एचएमडी यार व्यवहार कराऊँच आप देखुं कमांड मान सशस्त्र कमांड रही डीवीएफ अच्छा संबलपुर पुलिस रही संधानी कुकुर ये रही आकाश मार्ग जांच कराऊँच तले अर्थात स्थल भाग जांच करा प्रतिक्रिया ना एसडीपीओ आज्ञा ये जांच प्रक्रिया कहीं कौन सब चेक कराऊँच देखो आज आमर पवित्र हनुमान जयंती बाइक रैली रही बाइक रैली रे आज आमर गोविंदतला छकरू 3:30 बाहर सहर परिक्रमा कर जो रूट रे आमर बाइक रैली जीव से रूट गुड़ाक सानिटाइज करने आमर एसपी संबलपुर साहेब निर्देश मते बर्तमान आम से गुड़ाक सानिटाइज करुँ टोटाल एरिया सर्च कराऊँच विथ ड्रोन देखुं सिक्यूरीटी सानिटाइज हाँ सिक्यूरीटी सानिटाइज कराई कौन प्रकार जमी मिस्चिफ मंगर्स कौन मिस्चिफ काम कर डिस्टर्बांस न करेंगे से देखो आम टोटाल जो रूट गुड़ाक रही बायलेन गुड़ाक रही से गुड़ाक बैरिकेडिंग भी होती फोर्स रे आमर ड्रोन साहाय्य सब छात गुड़ाक ऊपर गुड़ाक कराऊँच माने रोड टू 50 मीटर 100 मीटर डिस्टेंस पर्यंत डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड साहाय्य आमर चेकिंग चली
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘର ଗୁଡାକ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଆସିକି ଆମ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କାହିଁକି? ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ କିଛି ରଖିଥିବେ ଛାତ ଉପରେ ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପନ ହେବ। ପୂର୍ବର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପୋଲିସକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କି ଆଗରୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଅଶାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ସହର, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ ଚେକିଂ ରହିଛି, ଇଏ କରାହଉଛି ଆମର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏସପି ସମ୍ବଲପୁର ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରିକସନ ବି ନେଉଛୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏବଂ ପୁରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରକ୍ଷା ସରିବ। ରହିଛନ୍ତି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡର ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କଣ କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କଣ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଚେକିଂ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଛି। ହଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ବି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସରେ ବି ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି ସେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଡିବିଏଫ୍ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି এই ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୋଲିସ କୁକୁର ସହିତ ଡିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର, ନନ୍ ଲିନିୟର ଜଙ୍କସନ ଡିଟେକ୍ଟର ବା NLJD, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ସ୍କୋପ OFS ଯାହାକି କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ଭିତରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ। କଣ୍ଟ୍ରାବାଣ୍ଡ ଡିଟେକ୍ଟର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ଭିତରେ ଯଦି ବୋମା ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଯାହାକି ଟାଇମ୍ ବମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେପରି ସର୍ଚ୍ଚ ମିରର ରହିଛି, ପ୍ରୋଡାର ରହିଛି, ତଳେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର, ୟାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସଶସ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଲମ୍ବା ପୁରା ଇଏ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଛକରୁ ମୋତିଝରଣ ରାସ୍ତା, ଇଏ ଖୁବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅତୀତରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଅଶାନ୍ତ ଶରୀର ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଛି, ଏଠି କଣ ଦିଶୁଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ଉଡୁଛି, ତାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ର ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ଏ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଳେ ଉପରେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଥାଇପାରେ କି, କାରଣ ଏଠି ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଉପରୁ ଥାଇକି କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ସଂଗଠିତ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲା ତାରି ଉପରେ ଏଠି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏଠାରେ ହିଁ ଦଙ୍ଗାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳା ପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଶାନ୍ତ ସହର ଅଶାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ସେଭଳି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଏ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଯୋଉ ରହିଛି ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନେ କିପରି ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହଉ, हजार हजार संख्याରେ बाइक शोभायात्राରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କିଭଳି ଚାଲିବ ତାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ କଡ଼ାକଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ବି ସଠିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ। Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to rupees 10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.